Bananay, bananay. Dog fire. Unsa man? Ito na. Hambat. Banana split. Anak ba? Ah, okay. Next. Hambat. Ito mo na. Oy! Kuan man na sa kita ka ga bola-bola kristal. Fortune. Crap. Fortune cookie. Oh, Yan eh. rice. Hot dog. Pancake. Onion rings. Very good. Sa Christina po. Ada example ha. Fortune cookie kani. Banana turn. Aisa! Banana arrow. Banana arrow. Banana Y. Bananay. Banana split. Yeah, split. Di ba namang araw? This one. Rice. Eh. This one. Dog fire. Arang-arang. Tingnan sa ako. Oy. Ero, o galayo. Dog fire. This dog is on fire! Makaon sa ero. Makaon sa tao. Makaon sa tao. Ang si kunik. Ay, kunik. Ang sa ting. Hot dog. Next. Cake o kuan. Saan na siya? Pan? Electric fan. Pancake. Pancake. Onion ring. Rubik's Cube. R-ice lang. Rice. Rice. Oh my god. Di ko kapukus ba kay basa kay kung ulan sa kong laway. Yucks. Samyang! Cake. Onion ring.